Hi everyone, today we're going to do grammar on page 75, unit 6 in your English download textbook. Modals, obligation, prohibition, necessity, possibility, deduction, advice, criticism. So modals are words like can, should, need to, have to, must, might, and may. We use modal verbs for obligation and necessity, kewajipan dan keperluan. We use must, have to, or need to express obligation. Kita guna must, have to, and need to untuk menunjukkan kewajipan. Must itu ialah mesti, have to dan need to ialah perlu. We can use must for the present or future, and we can use have to and need to for the present, past, or future. Kita guna must untuk masa sekarang dan masa depan, dan kita guna have to and need to untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. For example, we must find the murderer. Kita mesti cari pembunuh itu. Kita guna must di sini sebab benda itu berlaku pada masa sekarang. I've never had to go to prison. Saya tidak pernah pergi ke penjara. Maksud dia di sini, dulu pun tidak pernah masuk penjara. You will need to lock up your valuables. Anda perlu kunci barang berharga anda. Maksud dia di sini untuk masa depan, kuncilah barang-barang berharga. We use don't have to, don't need to, or needn't to talk about something that is not necessary. Kita guna don't have to, don't need to, atau needn't untuk bercakap tentang benda yang tidak penting. For example, you don't have or need to call the sheriff. You needn't call the sheriff. Kedua-dua ayat ini bermaksud anda tidak perlu telefon sheriff. We use didn't have to or didn't need to for something unnecessary in the past. Kita guna didn't have to or didn't need to untuk sesuatu benda yang tidak perlu di masa lalu. We don't know if it was done or not. Kita tidak tahu kalau perkara itu dibuat atau tidak. For example, I didn't have or need to pay a fine. So maksudnya di sini, dulu tidak perlu bayar saman. Dan kita tidak tahu ada bayar atau tidak. We use needn't have for something that was done in the past, although it was unnecessary. Kita guna needn't have to untuk benda yang sudah berlaku di masa lalu, walaupun tidak perlu. For example, I needn't have given back the money I borrowed. Saya tidak perlu kembalikan duit yang saya pinjam. So maksudnya di sini, dia ada kasih balik tu duit, tapi sebenarnya memang tidak perlu. Prohibition, larangan. We use mustn't to say that something is not allowed. Kita guna mustn't untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. You mustn't be late for meetings with your probation officer. Anda mesti jangan lewat ke mesyuarat dengan pegawai probation anda. Possibility, kemungkinan. We use may, might, or could to express possibility in the present or the future. Kita guna may, might, atau could untuk bercakap tentang kemungkinan yang berlaku di masa sekarang atau di masa depan. For example, this footprint may, might, could be important. Kesan tapak kaki ini mungkin penting. Mungkin penting untuk masa sekarang dan mungkin penting untuk masa akan datang. We do not use could in negative sentences. For example, the lights aren't on. They might not be home. Lampu tidak berpasang, mereka mungkin tidak berada di rumah. So ini adalah ayat negatif sebab ada perkataan not. So kita guna may atau might dan bukan could not. We use may, might, could, have, past participle to talk about possibility in the past. Kita guna may, might, could, tambah have, tambah past participle untuk bercakap tentang kemungkinan yang berlaku di masa lalu. For example, the lights were all off. There may, might, could have been a power cut. Semua lampu tertutup, mungkin bekalan elektrik dipotong. So di masa lalu, kita tahu ada kemungkinan bekalan elektrik dipotong. We do not use could have in negative sentences. Kita tidak guna could have dalam ayat negatif. For example, it was quite dark. He might not have seen the robbers clearly. Keadaan agak gelap, dia mungkin tidak nampak perompak itu dengan jelas. Ini adalah perkataan negatif sebab ada perkataan not. So kita guna may atau might dan bukan could not. Deduction, anggapan. We use must or can't to show that we are almost certain that something is or is not true. Kita guna must atau can't untuk menunjukkan kita hampir pasti sesuatu itu betul atau tidak. For
For example, he's got blood on his hands. He must be the murderer. Ada darah di tangannya. Mesti dia yang pembunuh. She can't be the robber. She was with me at the time of the robbery. Tidak mungkin dia perompak sebab dia bersama saya pada waktu rompakan itu berlaku. So dalam kedua-dua contoh ini, kita hampir pasti yang satu tu pembunuh dan yang satu lagi tu bukan perompak. We use must, can't, couldn't, have, past participle to talk about the past. Kita guna must, can't, couldn't, tambah have, tambah past participle untuk bercakap tentang masa yang lalu. For example, he had to pay a fine. He must have broken the law. Dia telah membayar saman. Dia pasti telah melanggar undang-undang. You couldn't have seen Jacob in the city center. He's in prison serving a life sentence. Tidak mungkin anda ternampak Jacob di pusat bandar kerana dia di penjara seumur hidup. Dalam kedua-dua contoh ini ialah dua benda yang kamu hampir pasti, tetapi benda ini berlaku di masa lalu. Advice and criticism, nasihat dan kritik. We use should and ought to give advice and should, ought to have past participle to express criticism. Kita guna should and ought to untuk memberi nasihat dan should, ought to, tambah have, tambah past participle untuk mengkritik. For example, you should, ought to report him to the police. Anda patut melaporkannya ke polis. So, itu adalah nasihat. He shouldn't, ought not to have robbed the bank. Dia tidak sepatutnya merompak bank itu. So, ini kita mengkritik. Now, let's look at the exercise. Exercise 3. Circle the correct words. Di sini, kamu perlu bulatkan jawapan yang betul. So that's all for today. Thank you for watching.